जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण को स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मन चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक शेयर करूँ। एवं आसतु जाना आज दिन सुंदर टिप्स। प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानकर आवेदन धन वृद्धि पाए कौन उपाय अच्छी धन प्राप्ति पर कौन उपाय अच्छी, अन्यथा बेपार वाणिज्य क्षेत्र धन को वृद्धि करने कौन उपाय अच्छे। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना धन वृद्धि निमित्त टिप्स। चाहे आप बेपार वाणिज्य करुँच, चाहे कौन बिजनेस करुँच, अन्यथा कौन चाषी बंदी कार्य करुँच कार्य करुँच ना कहीं जदि धन प्राप्ति करने तीनोटी जिनस प्रति ध्यान देवे। प्रथमतः कर्म, मु कर्म कौन करुच्ची, से कर्म अनुसार केते धन रोजगार हवा दरकार, से धन रे मु संतुष्टि अच्छी ना नहीं, बा कर्म क्षेत्र को कौन केमती चेंजेस करले किछि धन वृद्धि हो। सपोज जने कदली बेपारी कदली बेपार करुछन्ते, तांकर जेतिकी तांकर बेपार वाणिज्य बा कथा सेतिकी हबो, किंतु किछि ग्रह र उच्च व नीच फल को नहीं किछि धन वृद्धि हो पारे बा किछि घटी पारे समय अनुसार। एथि निमित्त कर्म अनुसार जने व्यक्ति जहाज मालिक, से जहाज तांकर चलीछि ताले तांकर कर्म अनुसार जेतिकी फल मिलवा कथा सेतिकी से संतुष्टि हवा आवश्यकता अछि। समय अनुसार अधिक जदि लोभ कले निश्चित रूप से समस्या एवं दुख दिए। जेतिकी मिलूँ से संतुष्टि हूँ, निश्चित रूप से आपण बेपार वाणिज्य क्षेत्र में जेकोसी बेपार करुँच कर्म करुँच, अन्यथा चाषबंदी क्षेत्र अच्छा, निश्चित रूप से आपण को लाभ मिल। अधिक जदि आम आशावादी हवा दुख समस्या देखादेव। तापर समय, धन वृद्धि करने समय ज्ञान बहुत आवश्यकता अच्छी। समय को सदमार्ग यूज करने आवश्यकता अच्छे, अन्य जन हित एवं सदा सर्वदा संतुष्टि और शांति रखा बहुत आवश्यकता अच्छे। समय अनुसार कार्य करने तार निश्चित रूप से आम सफलता पाइबा। तृतीय है बाणी एवं धैर्य। बाणी व्यवहार रे बेपार वाणिज्य चली थाए एवं धैर्य रखा आवश्यकता अच्छे। आज भल दि पैसा रोजगार होती, काली आम पाखे नहीं, तथापि आम धैर्य रखा, सबल पॉजिटिव चिंताधारा को नहीं चलवा। निश्चित रूप से चाहे बेपार वाणिज्य हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे गृहस्थ कार्य हो, निश्चित रूप से आपण गृह धन देखादेव एवं सफलता मिल। प्रिय दर्शक बंधु, एत आज दिन सुंदर टिप्स टे। आसतु जाना आज दिन पंचांग और 12टी राशि राशिफल विषय। 13 मे 2025 मसीहा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि विशाखा नक्षत्र, आज मंगलवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 8:28 ठारू मध्याह्न 1:21 पर्यंत शुभ समय भोग हो। तत्पश्चात सायं 3:42 ठारू 4:36, एतद् व्यतीत संध्या बा रात्र 7:36 ठारू 8:58 पर्यंत शुभ समय भोग हो। एतद् व्यतीत रात्र 10:21 ठारू प्रातः 2:27 पर्यंत शुभ समय भोग हो। यही समय कौन शुभ मांगल्य कार्य करने को चाहते करें, सफलता मिल। आज दिन राहु काल समय सायं 2:59 ठारू 4:36 पर्यंत राहु काल समय भोग हो। टिके सावधान सहित करने आवश्यकता अच्छे। उक्त राहु काल समय किछि अंश शुभ मंगलमय अच्छी, किछि अंश अशुभमय समय अच्छी। टिके ध्यान दे कार्य करने अत्यंत आवश्यकता अच्छी। आज दिन घात, आज राशि को राशि की आज घात बार अच्छी। मकर राशि व्यक्ति मानक घात बार, टिके सावधान रहिबे। एवं आज दिन घात चंद्र सिंह, कन्या और मकर राशि महिला मानक घात चंद्र, टिके सावधान। एत थिला आज दिन पंचांग। एवं आसतु जाना आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय। मेष राशि, धनर आगमन, कुटुंब आनंद, मान सम्मान प्राप्ति अच्छे। शत्रु चिंता ऋण आदर मुक्ति देखादेव।
ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅଧିକ ଲୋଭାଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 9, ଲକି କଲର୍ସରେ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍। ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। ନୂତନ ବିବାହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ। ଗଣେଶ ଅଥର୍ବଶୀର୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମସ୍ତକରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା, ଯଥାର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। କାହା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କିଛି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଅଥର୍ବଶୀର୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭରେ ରହିବେ। ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରପର୍ଟି ଜମି ଜାଇଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂତନ ଗାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ଜମି ଜାଇଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭରେ ରହିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବତା ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କର ସହିତ ବେଶ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଦିନ କଟିବ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ, ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମସ୍ତକରେ ହଳଦୀ ସହିତ କେଶର ଗୋରି ଟୀକା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବର ଆନନ୍ଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମା ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଶ୍ୱାନକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଡିସିସନ୍ ବିଲକୁଲ ସଠିକତା ଦେଖାଦିଏ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ, ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସରେ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗତ ମାତା, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣମୟୀ, କୃପାଲୁମୟୀ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଦେଖାଦେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଆହତ ହେବା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୂରଯାତ୍ରା, ତୀର୍ଥବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 3, ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ବସ୍ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ
सफलता दब सम्मान प्रदान कर पछघुंचा दब ना एनिमित्त निजर कर्म बहुत आवश्यकता किसी नक घरे बसवा निश्चित रूप किसी प्राप्त हम ना किसी करने आवश्यकता आज लकी नंबर्स 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन वेस्ट भगवान हनुमान चालीसा पाठ करंतु हनुमान महाप्रभु को आज चाबिल तिल दीप जालंतु सुख दिन घट कुंभ राशि व्यक्ति मानक नूतन गृह प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र में धन निवेश करुँचे बहुत फायदा रही माता स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु महिला मान सम्मान करंतु पिता द्वारा सपोर्ट मिल कर्म क्षेत्र लाभ रही आज लकी नंबर्स 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन वेस्ट भगवान हनुमान महाप्रभु वज्रबाण स्तोत्र पाठ करंतु जदि पारुछंती मंदार पुष्प दान करंतु निश्चित रूप से आपंकर मंगल हम ओम हम नमन्ताय रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा यही मंत्र जप करंतु लाभ रही मीन राशि व्यक्ति मानक दूर यात्रा भ्रमण जोग तीर्थ यात्रा देव कार्यरत आशार निश्चित पूर्णता देखा पराक्रम क्षेत्र में विजय प्राप्त अच्छी भाई भाई मित्रों द्वारा सपोर्ट मिल आनंद ही आनंद देखा आज लकी नंबर 3 लकी कलर येलो लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करंतु उशस्थ वृक्ष मूल जल गुड़ दान करंतु या द्वारा आपंकर मंगल हम दिन भल कट प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन बारटा राशिफल आज 10 समय जाइए कार्यक्रम को आम ये पुणी देखा आगे मध्य जय जगन्नाथ नमस्कार।